नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज दिन भितर राज्य तथा देश विदेशर अनेक गुड़े भल भल खबर आछि। आज संपूर्ण खबर गुड़ी को जानिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखुछि, आपण जदि प्रत्येक दिन लेटेस्ट ओडिया खबर देखिबाकू चाहंती ताले डिस्टेंस कॉर्नर को सब्सक्राइब कर देबे, पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन कर देबे, जा फळे प्रत्येक दिनर खबर गुड़ी को सर्वप्रथम आपण देखि पाए। प्रथम खबर, भारत रे हेबो लॉकडाउन। एचएमपीवी आक्रांत चिन्हट परे बढ़िला चिंता। कोविड महामारी परे पुणी एक संक्रामक भूताणु ह्यूमन मेटान्यूमो भाइरस चिंता बढ़ाई। भारतर 4 राज्य में 6 आक्रांत चिन्हट पर आगकू लॉकडाउन लागू हेबो बोली आशा बढ़ी। सोशल मीडिया रे हैशटैग लॉकडाउन ट्रेंड करबा आरंभ होई गलानी। बेंगलुरु रे 2 शिशु, चेन्नई रे 2 एवं अहमदाबाद रे जणे 2 मासर शिशु एचएमपीवी रे आक्रांत होइछन्ति। सेहीपरि कोलकाता रे मध्य 6 मासर शिशु शहर रे एचएमपीवी चिन्हट होइछि। देश में एचएमपीवी आक्रांतों संख्या 6 को वृद्धि पाई। चिन्हट होइतिबा संक्रमितों विदेश भ्रमण सह कौनसी संपर्क नहीं। भारत समेत सारा विश्व में यह भूताणु पूर्व व्यापी थिला। विभिन्न देश में श्वासक्रिया जनित रोग विभिन्न समय चिन्हट होइथाय बोली मंत्रालय कहिछि। इन्फ्लुएंजा किंबा अत्यधिक श्वासक्रिया जनित असुस्थता बढ़िबा आदम साधारण घटना नुहे बोली आईसीएमआर एवं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम नेटवर्क पक्षरु कुहा जायछि। समस्त सर्विलांस चैनल जरिया मंत्रालय स्थिति उपर नजर रखिछि। वर्ष सारा एचएमपीवी संक्रमण चिन्हट धारा आईसीएमआर जारी रखियो बोली मंत्रालय पक्षरु कुहा जायछि। परवर्ती खबर, एही जिल्ला रे प्रतिष्ठा हेबो मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। गत किछि वर्ष मध्य ओडिशा विभिन्न जिल्ला रे नूतन मेडिकल कॉलेज खोलिछि। एबे एही तालिका रे जोड़ी हेबाकू जाउछि राज्यर आउ एक जिल्ला। सोमवार मुख्यमंत्री रायगढ़ जिला गस्त समय एठारे एक मेडिकल कॉलेज कराजिबा नै घोषणा करिसेंति। मुख्यमंत्री कहिसेंति राज्यर समस्त जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा हेबो। एही जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज स्थापन पई पूर्वरु दाबी होई आसुछि। यह सरकार विचार करूछंती। खूब शीघ्र जिलावासी को खुशी खबर मिलिबो। रायगढ़ रेल डिविजन भित्ति प्रस्तर स्थापन कार्यक्रम रे अतिथि भाबे जोग देइथिले मुख्यमंत्री माझी। मंच रे अभिभाषण रखी कोरापुट सांसद सप्तगिरी शंकर उल्लाका और विधायक आपोला स्वामी क्राडाक मेडिकल कॉलेज स्थापन पई दाबी करथिले। आदिवासी बहुल एही जिल्ला रे स्वास्थ्य सेवार आवश्यकता पूर्ण पई मेडिकल कॉलेज आवश्यकता रहितिबा संपर्क रे कहिथिले। या परे मुख्यमंत्री उक्त घोषणा करथिले। परवर्ती खबर, कैबिनेट रे सुभद्रा को नै बड़ निष्पत्ति। 9 प्रस्ताव रे बाजिला कैबिनेट मोहर। शुक्रवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता राज्य कैबिनेट रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होईछि। लोकसेवा भवन रे अनुष्ठित बैठक रे 9टी प्रस्ताव को कैबिनेट मोहर मारिछि। खाद्य जोगण एवं खाउटी कल्याण योजना एवं संयोजना, साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग, गृह निर्माण और नगर उन्नयन, कृषि और कृषक सशक्तिकरण, महिला एवं शिशु विकास, शक्ति विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट मोहर मारिछि। गत वर्ष 22 अगस्त रे राज्य कैबिनेट सुभद्रा योजना को अनुमोदन करथिले। महिला को आर्थिक भाव सशक्त और सेमानक परिवार को आर्थिक सुरक्षा देवा पई योजना रे 5 वर्ष पई बजेट रे 55,825 कोटी टंकार व्यय बराद होईछि। वर्तमान सुधा सुभद्रार 1,06,00,000 रु अधिक आवेदन पंजीकृत होईछि। जातीय और राज्य खाद्य योजनार सामिल 80,29,741 जन को प्रथम किस्तीर 5,000 टंका वितरण कराई। जातीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे सामिल नथिबा अवशिष्ट आवेदन गुड़िक विचाराधीन रहिछि। सहायता वितरण निमित्त क्षेत्रीय स्तर रे क्षेत्र अनुसंधान टीम द्वारा गाइडलाइन अनुसार सेमानक योग्यता निर्धारण करबा पई जांच कराइछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष पई बिना कौनसी शेष तारीख थाई सुभद्रा अधीन रे आवेदन ग्रहण करा जायछि। 24-25 आर्थिक वर्ष पई सुभद्रा रे पंजीकरण शेष तारीख मार्च 31 तारीख धार्य होईछि। मार्च 31 तारीख भितर आवेदन कले हिताधिकारी को चलित आर्थिक वर्ष रे 2 किस्ती टंका अर्थात 10,000 टंका मिलियो बोली मुख्य शासन सचिव सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर, 80 वर्षरु बयस अधिक होइतिले वार्धक्य भत्ता मिलिबो 3500 टंका। राज्य सरकार पुणी एक निर्वाचनी प्रतिश्रुति पूरण करने जाउछन्ति। राज्यर 80 वर्ष किंबा ताठर अधिक वयस्क वृद्ध और वृद्धा को मासिक 3500 टंका भत्ता देबे। एथि सहित 80% अथवा एथिरु अधिक प्रतिशत दिव्यांग मानकु मध्य सरकार मासिक भत्ता 3500 टंका देबाकू निष्पत्ति नैछन्ति। वर्धित भत्ता चलित मास ठारू लागू हेबो। वर्तमान राज्य सरकार 80 वर्ष किंबा ताठर अधिक वयस्क व्यक्ति को मासिक भत्ता 1200 टंका देउछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार शुक्रवार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में यह निष्पत्ति होईछि। बैठक पर मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा गणमाध्यम प्रतिनिधि को यह सूचना प्रदान करिसेंति। परवर्ती खबर, 540 फुट गभीर बोरवेल रे पड़ी फसिले 18 वर्षीय झील। जारी रही उद्धार कार्य। राजस्थान में एक बोरवेल पड़ी जीवन हराइथिबा
चेतनाଙ୍କ ମାମଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟରେ ପୁଣି ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁଜରାଟର କୁଚ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଝିଅ 540 ଫୁଟ ଗଭୀର ବୋରୱେଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଝିଅଟି 490 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଝିଅଟିର ବୟସ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30 ସମୟରେ କୁଚ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଜା ତାଲୁକା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଡେରାଇ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେପଟେ ଝିଅଟି ରାଜସ୍ଥାନ ଏକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର ବୋଲି ଭୁଜ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର এবি ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ବୋରୱେଲରେ ପଡ଼ିଥିବା କଥା ଶୁଣି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଝିଅଟିର ବୟସକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିଅଟି ବୋରୱେଲରେ ପଡ଼ିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା କଲେକ୍ଟର এবি ଯାଦବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେନା, ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଝିଅଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, 23,000 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି 38ତମ ହାଇଲେଭଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ରିଫାଇନାରୀ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ, ଗ୍ରୀନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଉପକରଣ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ୍ସ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 84,793 କୋଟି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ 23,005 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବ। ଯାଜପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 5ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା 2025 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ରୋଡ୍ ଶୋ ବେଳେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ହାଇ ଲେଭଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ 5ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା 2025 ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବୈଠକର ସଫଳତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ଏବେ ବହୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଲିମିଟେଡ୍ର 4 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନକ୍ସ ସୋଲାର ପକ୍ଷରୁ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରି ଏକ ସୋଲାର ମେଡ୍ୟୁଲ ଓ ଫଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ସେଲ୍ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହବ୍ ପାଲଟିବ ଓଡ଼ିଶା, ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଦୃଢ଼ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନବସୃଜନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରାମର୍ଶ ଓଡ଼ିଶା, ଉଷା ପାଦେବ୍ରିମ୍, ଜିଏମ୍ଆର୍ ଗ୍ରୁପ, ଷ୍ଟାର ଏୟାର, ସଫ୍ରାନ, ମ୍ୟାକ୍ସ ଏରୋସ୍ପେସ୍, ପ୍ରିନିଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଏମ୍ଆର୍ଓ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ରିଜଲ୍ୟୁସନ 2022 ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏମ୍ଆର୍ଓ ଅପରେଟର, ମୂଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଏକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିବେଶକ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ରଣନୀତିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ହବ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନ ନେତା ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଳ୍ପ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏମ୍ଆର୍ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଆଇପିଆର୍ 2022 ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ଯେପରିକି ଏମ୍ଆର୍ଓ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ 33% ପୁଞ୍ଜି ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦକ୍ଷ କର୍ମଜୀବୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ, ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମେଡିକାଲ ଆଧାରରେ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 2013 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ
मिलला अंतरीण जमीन। 31 मार्च पर्यंत सुप्रीमकोर्ट किछि शर्त सह देइछन्ति बेल। एही समय मध्यरे से निजर अनुगामी को सामूहिक भाव में भेटी पारिबे नाही। या सहित मामला संपर्कित कौनसी प्रमाण नष्ट करिवार चेष्टा न करिबाकू तागिद देइछन्ति सर्वोच्च न्यायालय। एही समय मध्यरे आसाराम को सह 3 जण पुलिस कर्मचारी को मुतयन करा जायछि। आसाराम को वकील कहवा मुताबक से जड़े हृद रोगी तांकू पूर्व हृदघात हो सारी। सुप्रीमकोर्ट आसाराम को हार्ट चिकित्सा पई शर्तमूलक जामिन प्रदान करछन्ति। जोधपुर सेंट्रल जेल रु भगत की कोठी रे तियारी आरोग्य चिकित्सा केन्द्र रे तांकू भर्ती करा जायछि। सेठरे तांकर चिकित्सा चलीछि। मेडिकल ग्राउंड रे जामिन प्रदान समय रे पुलिस को तांको सह रहिबाकू मध्य सुप्रीमकोर्ट निर्देश दैछन्ति। गत वर्ष तांको हृदघात जोगु तांकू पुणे रे चिकित्सा कराइथिला। परे तांकू जोधपुर एम्स हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाय चिकित्सा कराइथिला। गुजरात दुष्कर्म मामला रे कोर्ट एही राय दैछन्ति, जेउंथिरे से आजीवन सजा काटुछन्ति।